मान निकटरे सर्वप्रथम एक वाक्य पढ़ू पढ़ू मु आग को नेबा चाहे मो सहित आपण माने कलसीय पुस्तक को आसीबे। कलसीय पुस्तक 3 अध्याय 16 पदरे प्रकार लिखा जाए, ख्रीष्टंक वाक्य प्रचुर भाव में तुम्भ मान बास करू। ख्रीष्टंक वाक्य बोली कहले नूतन नियमर वाक्य प्रचुर भाव में विश्वासी मान मध्य बास करिवार आवश्यक रही। यही कथा साधु पाउल कलसीय मंडली निकट को से लिखुचंती, ख्रीष्टंक वाक्य तुम्भ मान प्रचुर भाव में बास करू। तुम्भे माने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना दियो। प्रिय भाई भौणी माने आमे जेपरी तांकर वाक्य को हृदय रे पूर्ण मात्रा रे संचय करिबा, तांकर वाक्य को हृदय रे रखिबा, प्रतिटी समय रे वाक्य अनुसार कथाबार्ता हेबा, वाक्य अनुसार कर्म करिबा, वाक्य अनुसार आमे बंसिबा, एहा स्वर्गर परमेश्वर चाहंती इच्छा करंती। किंतु दुखर विषय जे आज अनेक भाई भौणी मानक भितरे वाक्य मने रहू नाही। अनेक समय रे वाक्य मने नथिबारु आमे अनेक गुड़िए भूल कार्य गुड़िक करी बसी था। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु पूर्व से तांकर शिष्य मान को कहले मो पुनरुत्थान परे गालिली रे मु तुमको दर्शन देबी। मात्र से माने गालिली समुद्र कूल को न जाई से माने कबर रे धाइले, काहेकि जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो कथा से मान को कहिथिले सेही कथा को से माने भूली गले। प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय रे वाक्य मने नथिबारु आमे वाक्य अनुसार कर्म करिबा पई, वाक्य अनुसार बंचिबा पई आमे विफल हेइ थाउ। वाक्य मने काहेकि रहे नाही मु आपण मान को प्रथम विषय रखिबा पई चाहे। मो सहित आपण माने गीत संगीता पुस्तक को आसीबे। गीत संगीता पुस्तक आपण माने 1 अध्याय को आसीबे। स्वर्गर परमेश्वर बाइबल रे 150 टी गीत से मान को लिखि देइछन्ते। आ 150 टी गीत मध्यरु प्रथम रे से मान को कोन लिखंती 1 अध्याय रे सेही प्रकार लिखंती, जेउ जन 1 आ 2 पद मु पढुछि, जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही, अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही, कि अबा निंदक मानक सभा रे बसे नाही। 2 पद, मात्र सदा प्रभुंको व्यवस्था रे जहार आमोद थाए, सदा प्रभुंको व्यवस्था रे जहार आमोद थाए, और जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। प्रिय भाई भौणी माने एही जो 150 टी गीत परमेश्वर आम पाई से लिखि दैछन्ते। आमे जेपरी एही वाक्य को आपणाइबा, एही वाक्यर सिद्धांत को आमे ग्रहण करिबा, एहा परमेश्वर चाहन्ते। आ 150 टी गीत मध्य प्रथम गीत से प्रकार लिखुचंती जे मात्र सदा प्रभु को व्यवस्था रे जहार आमोद थाए और जे दिवारात्र ध्यान करे से धन्य। प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय रे आमे कहू जे आजी मु 50 टी पेज पढिली, आजी 10 अध्याय मु बाइबल पढिली, आजी 25 अध्याय पढिली, मंद नुहे खराब विषय नुहे। किंतु आमे जे 50 पेज पढिलु, 50 टी पृष्ठा पढिलु बड़ कथा नुहे, मात्र आमे पढिथिबा विषय को केते आमे मन मध्य रे रिमाइंड करूछु, मने पकाउछु, बारंबार आमे ताकू जे दिवारात्र ध्यान करूछु, सेटा होछि बड़ कथा। आज अनेक समय रे आमे वाक्य भूली जाउछु, काहेकि कारण जो वाक्य आमे पढुछु, जो वाक्य मंडली रे आमे सुनुछु, सेही वाक्य को चर्च सरिला परे, पढ़ा सरिला परे आमे मने पकाइबा पई चेष्टा करूना। अन्य कार्य रे व्यतिव्यस्त रही, अन्य चिंता मन मध्य रे आनी आमे से वाक्य प्रति हमरो ध्यान रहू नाही, सेति पई आमे से वाक्य को कोन करूछु भूली जाउछु। प्रिय भाई भौणी माने वाक्य मने रखिबा पई हमको कोन करिबार आवश्यक रहिछि जे जेउ वाक्य आज आमे 10 अध्याय पढी नाहु, आज 20 अध्याय पढी ना, अल्प भी जहां आमे पढिछु सेही विषय को आमे बारंबार मन मध्य रे ध्यान करिबा, ताहेले से वाक्य आम मन मध्य रे रहिछि। सेही वाक्य आमे भूली जीवा नाही। प्रिय भाई भौणी माने सेति पई आमे वाक्य केते अध्याय पढिलु बड़ कथा नै, चर्च रे केते घंटा आमे वाक्य सुनिलु बड़ कथा नै, मात्र परवर्ती मुहूर्त रे आमे जेते बेले सोउछु, बसुछु, कोनसी कार्य को जाउछु,
से समय से वाक्य को आम ध्यान कर आवश्यक रही जो द्वारा से वाक्य आमर मन रही से एवरी पुस्तक लेखक से कौन लिखती एवरी पुस्तक 2 अध्याय 1 पद लिखागला अतएव शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आंभ मानकर उचित नहिले काले आंबे माने लक्ष्य भ्रष्ट हेबु। प्रिय भाई भणी माने शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक शुणिबा उचित ताहा से कहूनांती शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबार आवश्यक रही। अनेक समय एही वाक्य तो मु से दिन शुणिथिली आमे गोटे साधारण भाव रे हेय ज्ञान भाव रे आमे नेउ एही वाक्य से दिन मु पढिथिली। प्रिय भाई भणी माने शुणिथिबा वाक्य पढिथिबा वाक्य को आमे बारंबार हमर मन को सेठी लगाइबार आवश्यक रही। सेति पई गीत रचक से लिखुचंती दिवारात्र जे सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य को ध्यान करे से धन्य माने ब्लेसेड बा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति से माने अटंती। आ आमे जदि दिवारात्र ध्यान करू मोर प्रिय भाई भणी माने आमे से वाक्य को भूली जिबाने आमे केबे मध्ये भूली जिबा नै आम मन मध्ये से वाक्य रही जिवो। मु आपण मान को निकट रे द्वितीय विषय रखिबा पई चाहे। द्वितीय विषय आपण माने मो सहित आसीबे आईबो पुस्तक को आसीबे आईबो पुस्तक 23 अध्याय आईबो पुस्तक 23 अध्याय 12 पद रे ए प्रकार लिखा जाए मु ताहांक अष्टादरर निर्गत आज्ञारु विमुख होई नाही मु आपण आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक ताहांक मुखर वाक्य संचय करिअछि। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव आइबो वाक्य को से केते प्राधान्य देउछंती केते गुरुत्व देउछंती एवं मोर खाद्य अपेक्षा ताहांकर मुखर निर्गत वाक्य अष्टादरर निर्गत वाक्य को मु संचय करिछि। से केबे विमुख हे नांती वाक्य को आमे अमान्य करिबा जोगु मध्ये आमे वाक्य भूली जाऊ आमे वाक्य को संचय करिबार आवश्यक रहिछि। आमे जेमति टंका संचय करूछु आज ए मासरे आमे गोटे 200 टंका रखिलु किबा 500 टंका रखिलु जो द्वारा किछि रखिबा परिमाण रे धीरे धीरे से टंकार मूल्य कोन हुए से मूल्यटा अधिक अधिक बढ़ी जाय। आमे परमेश्वर वाक्य को धीरे धीरे आमे संचय करिबार आवश्यक रही। अनेक चर्च रे प्रेयर बार समय रे सभा समिति समय रे अनेक भाई भणी माने से माने केवल बाइबल ही धरि केना आसंती खाता पेन से मानको पाखरे न थाए वाक्य भूली जिबार कारण कोन आमे वाक्य को संचय करू ना संचय करिबार अर्थ जे आमे स्वर्गदूत नहु आमे परमेश्वर नहु जे जहा कहिले आमे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहु जहा सुनुछु ता जे आमे मने रखि देबा ए परी गोटे संभव विषय यह नुहे से आमको चर्च रे गला बेले वाक्य पढ़िला बेले आमको पाखरे गोटे खाता आ पेन आमको रखिबार आवश्यक रही। से ही वाक्य को आमे जहाँ परमेश्वर आम द्वारा कथा होचंती से पद पर्व को से अंश को आमे खाता रे लिखिबार अछि से सब विषय को आमे पढ़िबार अछि बारंबार मन मध्य रे आमे ध्यान करिबार अछि आउ दिन पर दिन प्रतिदिन गोटे गोटे वाक्य को आमे कोन करिबार अछि संचय करिबार अछि। आइबो कहउचंती मोर आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक तांकर वाक्य को मु संचय करिछि। प्रिय भाई भणी माने आपण माने वाक्य पढुथिबा समय रे खाता पेन धरिबा पय अभ्यास करिवे। आपण चर्च गला बेले आपणको पालक प्रचारक ठारो वाक्य सुनिला बेले आपण खाता पेन रे लिखिबा पय अभ्यास करिवे ताकू बारंबार नोट को घरे गला पर पढिबा पय अभ्यास करिवे देखिबे आपणकर मन रे धीरे धीरे प्रभुଙ୍କର वाक्य रहिबा पय लागिबो आपणको जीवन रे वाक्य मन रखिबार परिणाम परिमाण अधिक बढ़िबारे लागिबो। प्रभुको नामर गौरव हो सेति पाई मु आपण मान निकट रे तृतीय विषय रखिबा पाई चाहे। तृतीय विषय मो सहित आपण माने गीत संगीता पुस्तक को आसीबे। गीत संगीता पुस्तक आपण माने मो सहित गीत संगीता 119 गीत 60 पद मु आपण मान निमंते पढ़िबा पाई चाहे। तुम्हर आज्ञा सब पालिबाकू सत्तर हेली और विलंब कली नाही। प्रिय भाई भणी माने ए वाक्य गुडिक प्रभु आमानकु बुझिबा पई सहाय्य करंतु। वाक्य केते बेले मने रहे नाही
ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୀତ ରଚକ ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ପାଳିବାକୁ ସତର ହେଲି, ବିଳମ୍ବ କଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ବାକ୍ୟ ପଢୁ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନା। ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ପଢିବା, ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସେ ବାକ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ଆମ ମନରେ ରହିଯାଏ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହୁ ଯେ ଅଭାବ ସମୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୀତ ସଂହିତା 23:1। এই প্রকার যদি আমি বাক্য অনুযায়ী বঞ্চিবা পাই চেষ্টা করিবা, বাক্য অনুযায়ী বঞ্চিবা পাই আম জীবନରେ সে বাক্যକୁ ব্যবহার করিবা, সেই সময়ে বাক্য আমার মନରେ রহিযাଏ। বাক্য শুণু ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ଆମକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ବାଧି ଯାଏ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମର ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମର ମନେ ରହିଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 13:19 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୀଜ ବୁଣାଳିର ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପ ଆତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରିନିଏ। ସେ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ। ବୀଜ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ମନେ ରହେ ନାହିଁ? ଶୈତାନ ଆସି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ, ଚୁରେଇ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଚୁରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ତୁମେ ବାରିପଟର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛ କି ନାହିଁ? ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କଲ, ମାତ୍ର ଘୋଡ଼େଣି ଘୋଡ଼େଇଲ କି ନାହିଁ? ବିଲେଇ ଘରେ ଆସିଛି। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଶୈତାନ କଣ କରେ, ପ୍ରେରଣ କରେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରେ, ସେ ହରଣ କରିକିନା ନେଇଯାଏ। ପାପ ଆତ୍ମା ଆସି ଚୁରେଇକିନା ନେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆମର ବାକ୍ୟ ମନେ ରହେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଝୁନାହୁଁ, ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ ଯାହା ବୁଝୁନାହୁଁ, ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଆମର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମକୁ ଭଲରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ। ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ବାଟ ପାଖର ଜମି ସଦୃଶ ନ ହୋଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ ନେଇ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ନେଇ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଭୋକ ଶୋଷ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ସେ ବୁଝିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ କଣ ହେବ, ରହିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ
ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ এই যে পত্র সে লেখিলে, সেই সময় সে কারাগারে ଥିଲେ, বন্দী অবস্থায় ଥିଲେ, মাত্র সেই সময় মধ্য সে মণ্ডলীকে উৎসাহ করুଛନ୍ତି, লেখুଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାହାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗର୍ବ, ଏହି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମ, ଧନ ଦୌଲତ କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୂର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ତା ଉପର ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷତି ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ମନେ କାହିଁକି ରହେ ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରାତନ ମନୋଭାବ, ପୁରାତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ମେମୋରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁ, ସେଇ ମେମୋରିରେ ଯଦି 50ଟି ଗୀତ ଧରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କେବଳ 50ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ମେମୋରିରେ ମୁଁ ଆହୁରି 20ଟି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ମେମୋରିରେ 50ଟି ଗୀତ ଧରିବ, ଆପଣ କି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି 50ଟି ଲୋଡ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେହି 50ଟି ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ରିମୁଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡରକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଠି ଆହୁରି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ 50ଟି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଯେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବାକ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭଲିବଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ କାହିଁ? ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି, ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ମୁଁ ବାୟା, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମୟକୁ ବାହାର କଲି, ଆଉ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖେଳର ଖେଳିବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବୁଲିବା, ଏଠି ଟିକେ ବସିବା, ସେଠି ଟିକେ ଉଠିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ କୁଚିନ୍ତା, ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ସହିତ ବସିବା, ସମୟକୁ ବେକାରରେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନେ ରହିବ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛି, ତାହା କଣ? ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ମନୋଭାବ, ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଭାବନାକୁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହାକି ଖରାପ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଏଇ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଗମଲିୟଲଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ନୂତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
आसतु आम यही 5टी सिद्धांत को आपणेबा जद्वारा परमेश्वर आमको साहाय्य करेंगे जे ताहांकर वाक्य को आम हृदय मध्य रखिपर आम आके पाशुरी जीवा ना। प्रभु ये वाक्य दे आम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करतु।